جليل تيجاني مرحبا خويا صباح جليل شكرا ميرسي هذا هو الضيف اللي ما تعذبش باش يجي هذا الصباح. ما تعذبتش. الرقم واحد هذا هو الاول اللي ما تعذب. كاين الناس الضيوف اللي كيجيو من طنجه، كاين الضيوف اللي كيجيو من كناس مراكش كيشطوا الطريق يقول لك لا بكري عليا. هذا ما تعذبش اليوم. انا خديت لاسانسور. خدا لاسانسور حيت ساكن فوق الراديو. Merci. Je me l'étage. Deuxième étage. Deuxième. Je vais pas donner le numéro, mais deuxième étage. Deuxième étage فوق راديو ساكن انا جليل تيجاني فوق راديو سنوات وسنوات ساكن هنايا في هذه العماره هذه. كنتي قاعد تقدر ما تستعملش لاسانسور، كنت قاعد تنقز. سي فري. شوف نديرو مانتا ليزار مع داكشي ديال الافلام ليزار مع ليزار معقودين تبغى تدخل من الشرجم. كيقدر يدخل من الشرجم من هنا ديال الاستوديو من هنا يدخل من هنا. مرحبا خويا. مرحبا بك اخويا. غادي نقدموا لكم جليل تيجاني. شفتوا في السبيكتاكل عيطوا 035 300 الناس بزاف ناس شافوك في السبيكتاكل، شافوك في الشو ديالك عجبتهم بزاف. عندك واحد الجمهور ديالك اللي تابعك في بزاف المدن اللي غادي معاك اخويا. حيت انت بديتي بغيت تعاود لي القصه البدايه ديالك، حيت انت عندك واحد البدايات بدايه واعره. بديتي بوحدك انت. بديتي بوحدك اصاحبي. ترينا بوحدو. C'est pas complètement vrai, mais qu'est-ce que tu veux dire par traîner? كنتي كتست على راسك في هذه الدار اللي كاينه فوق الراديو. سي فري. في بيت كنت تريني وتصور راسك وتصور راسك وتكتب وتعياك. سي فري. ميم لو غارديان عبد الله كيقول لي طون طون جليل خرج شويه. جو ريبيتي لي بيرسوناج. وي خدمتي بوحدك انت قررتي؟ خدمت بوحدي. نو جي ابري j'ai une équipe qui m'a entouré. من فريمون بديت كنحس بان الكتابه بدات تقال. اكزاكتومون بدات كتقال. J'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Yassine Aït Ben Hessi. Après j'ai travaillé avec un ami à moi qui a fait la création sonore, Reda Znebar تا هو. Donc je suis pas tout seul. Maintenant il y a ma manager et la البديه وي الكتابه بيان سور بوحدي. يعني ضربتي تماره. تمارة ولكن une bonne تمارة فنية. Quand tu trouves une vanne parfois et que tu te fais rire tout seul, là c'est génial. ça c'est le top ça c'est le top اخويا. اليوم غتلعب ان شاء الله في مسرح عبد الرحيم بوعبيد في محمدية. غدا في ميغراما في فاس. شوفوا الناس ديال فاس 12 افريل ان شاء الله ميغراما ديال الدار البيضاء، و30 افريل في باريس. اول دات في باريس. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. On a fait le 20 février à l'Alhambra. C'était un carton, c'était magnifique. Le 20 février les deux. Le 20 février. C'est top. C'était magnifique. Top. J'avais l'impression de jouer au Maroc. Baris. في l'Alhambra. مزيان. Ou un accueil incroyable. Top. J'avais l'impression de jouer à domicile. public. موحش المغرب. Tu sens que موحشين البلاد. واو انت لعبتي 20 هذا العام، وانا لعبت سبيكتاكل اول مره في فرنسا 20 ثانيه 20 février. C'est quoi ton signe du zodiaque? Gémeaux. Moi vierge. في جوج. في جوج انت فيك وحده. مزيان اخويا مزيان تري بيان. غادي راه كاين لي بيرسوناج، كاين بزاف لي بيرسوناج يعني انت في السبيكتاكل. كاين بزاف لي بيرسوناج نتكلموا عليهم دابا شويه. شفتوا جالي تشوف في السبيكتاكل عيطوا 035 300 جالي انت عندك 31 عام. زاديتي في لاهاي في هولندا. لاهاي كلاس. Je suis humoriste, j'essaie de. هاي زاديتي في لاهاي. لاهاي هي فين كاينه المحكمه الدوليه. كور انترناسيونال. محكمة لاهاي. ولكن ماشي ما بقيتش بزاف تما. عامين رجعتي للمغرب. سكنتي في الرباط، قريتي في ليكول لاركونسيال. هربت منها. هربتي واحد النهار من المدرسه. هربتي منها حتى لقاوك. شكون اللي لقاوك؟ صحابك ملي جاوبوك رجعوك للدار؟ دي زامي ا مي بارون لقاوني كنتمشى في الطريق بالساكادو. شحال كان ديك العام؟ 4 ans. باقي عاقل عليها انت؟ نو. زعما علاش هربتي؟ حيت خوك اونتي سيستيم. داكشي علاش هربتي؟ واش عقلتي على اللقطه ولا ما عقلتيش عليها؟ ما عقلتش. On me l'a tellement raconté que je commence à croire que je me suis dit ça suffit. D'un côté, les parents, en fin de compte, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à leurs enfants. Bien sûr, on va les croire. Oui, tu peux raconter tout ce que tu veux. Je veux dire, aucun souvenir. Tu peux raconter ce que tu veux. Ouais. صافي كنبدا بحال وليداتي انا دابا قرب فاش يكبروا شويه نقول لهم انت كنتي ربحتي لا كوب دو موند فاش كان عندك 4 سنين. تقول لهم غادي ربحت التروفي حسن دو ميتر صغار. مي سا صابيت مزيان هاد القضيه. كنت زعما ندير لهم هما. اوكي مزيان هاد القضيه هادي. واخا 5 سنين مشيتي لكندا.
بقيتي 10 سنين جالي تيجاني 10 سنين رجعتي للمغرب فاش كان عندك 10 سنين En 96. Très bien. 10 سنين. هي ديك الساعه قريتي هنايا لي سي ديكارت قريتي لوتيلري ليل 4 سنين À Lyon. ليون اوكي مشيتي لكوستاريكا باش دير ستاج اي تماك هي اللي تماك باش بدات فيك الحب ديال لا سين ولا تماك لقيت الراحه. كوستاريكا لقيت الراحه. سيتي ان مومون اون بليس لوتيل فين كنت خدام كان غيسد à mon avis. Ça marchait pas, il y avait pas de clients. Vraiment. Donc j'avais beaucoup de temps باش نفكر اي تو ماشا وتماك فين قلتي غادي ندير التياتر صافي غنرجع للمغرب. في صغرك ما درتيش المسرح ما درتيش كوميدي من غير الدار والعائله فيت في او ليسي بالزربه مي با ماشي شي حاجه بروفيسيونيل دونك بديتها بروفيسيونيل 2010 2014 قريتي المسرح فين قريتي في باريس ليكول دو جو تري بيان قريتي في باريس قريتي تماك رجعتي من بعد لهنايا اي درتي 2014 2015 2016 كنتي في ليكيب ناسيونال دامبروفيزاسيون مغربيه تري بيان شنو هو ليكزارسيس ديال لامبروفيزاسيون شنو لا كومبيتيشن كيفاش تكون فيها Alors là c'est le modèle du match d'improvisation qui a été inventé par les Québécois. Donc c'est le modèle, c'est une patinoire. Donc il y a une patinoire et c'est deux équipes qui s'affrontent on dit mais qui jouent ensemble. Donc il y a des thèmes. Donc là il y a un arbitre qui siffle, qui donne un thème d'improvisation et une durée d'improvisation. Et parfois un style. Par exemple, il va par exemple, il va venir. Il va te dire. Tu veux qu'on fasse c'est parti. Improvisation d'une durée de 15 secondes sur le thème Momo dans le futur. Et c'est parti. La première règle, c'est d'accepter. les non mais si tu veux on... Très bien. Pas de souci. On fait ça. Le thème d'un moment dans le futur. C'est qu'on s'est engagé. D'accord. C'est compliqué. J'ai choisi un thème un peu لا هاني ما كاين مشكل انا ما كاين حتى مشكل. Quelle sera la radio? شحال 30 ثانيه نديرو 10 secondes. 10 secondes c'est tout. C'est toi, c'est un défi en fait. اوكي سي 10 secondes انا وياك حاتم صافي باش عطينا التايمينغ اوكي انتوا ديروا لنا الميم تيم Dans le futur. Dans le futur, voilà, très bien. سير بلاتي سير حسب انت قول انت امبروفيزيو قول 1 2 3 c'est parti. خويا حاتم انا نقول واحد القضيه انا في المستقبل كنشوف راسي بقيت غادي في الطريق ما غاديش نخرج مزيان اخويا. لا شوف انا متفق معك باغي ننصحك ونقول لك بان زعما راه المستقبل ديالك ما غادي في الخسران زعما الا بقيتي غادي خصني نبدل شي حوايج في راسي باش نقدر كاع المستقبل ديالي المستقبل فلو والمستقبل تيتبدل في الحاضر. هادشي اللي كاين اخويا الحاضر ديالك خصك تبدل الله يحفظك اخويا شو واحد Bravo. Bonne information, donc Hit Radio va perdurer dans le temps et c'est pas mal ça. Très bien. Bravo. Je peux perdurer. Alors les autres questions. لا pas de questions. نتوما انت ولا مياه غادي تامبروفيزيو. Donne-nous un autre thème. ماشي un autre thème. Comme ça on a de la diversité. La مياه dans le passé. La مياه dans le passé. La مياه هي dans le passé. في يلا. La مياه 3 2 1 سير. Alors bon, je suis désolé. Alors la mienne dans le passé. Parce que tu as un appareil, donc je vais en parler. Je suis désolé. لاحظت هاد السنة هادي عندي شوية خرطة ياك. Non, je suis désolé, ça se fait pas. Je peux pas partir. Parce que normalement, je suis désolé, j'ai eu un damer de. Damer moustatir. Non, exactement. Parce que en fait, tu sais, en impro, parfois, tu pars juste sur les premiers trucs. Et j'ai vu que tu avais un appareil, donc je voulais parler. Regarde, c'était une battle d'improvisation. C'était pas une battle de cassage. C'était compliqué. Je m'excuse auprès de tous les. J'ai eu un appareil, tiens. عليه هذا ما وانا جو ميتي افون j'ai des belles دونتيست اللي كان عندك ماشي هو هذا كيبان لي كلاشاج non tu sais en plus انا كنت كندير لي élastiques باش الناس et à chaque fois que je rigolais les élastiques كانوا كيطرطقوا c'était horrible. C'est bon ça. C'était horrible. Et tu imagines l'adolescence. Tu veux bien sortir avec moi? لا horrible. شوف على هاد العماره اللي حدا الراديو ما فيها حتى شي حد بقيتك انت كدير صداع بزاف. D'accord. Ok. On pourrait être amis peut-être dans le futur. جليل غنطلع البيت. شفتي واخا ما بقيتش نعاود شواتني هذه. جليل تيجي تشوفوا السبيكتاكل ديالو اليوم عبد الرحيم بوعبيد محمديه ميغا راما فاز غدا ان شاء الله
et 12 avril في الدار البيضاء. خويا داك اللي كاين دو لامبروفيزاسيون واحد الاستاذ ديال لا فيلوزوفي هو اللي كان قال لك خاصك دير التياتر فين في ديكارت في افيرويس سميتو البان. اوكي هو اللي قال لك خصك دير هو الاول اللي قال لي خاصك دير حيت شنو كنتي كدير انا في القسم حيت شنو كنتي كدير انا في القسم لا فيلو مشكله كنت كدير شي حاجه اللي وي بوكو دو تروك اشاك فوا كنت كنحاول نضحك زعما كلاس اي تو جيسي دو ميتر ان بو دو بون امبيونس. تري بيان خويا درتي لا بروميير بارتي ديال كريم دوفال صاحبنا اكزاكتومون ودرتي روداج كان فيه 50 دقيقه في اول السبيكتاكل دابا ولات فيه ساعه و40 وي وغتبقى غادي بحال هكذا غتولي فيه نو جاريت 4 سوايع و20 4 سوايع و20 بركه بركه الله يجعل البركه اخويا الله يجعل البركه. لونتا سي دو شو سي دي بيرسوناج كتلعب البيرسوناج داك البيرسوناج اللي كتبدل عندك لي بيروك عندك non pas de perruque غير un petit accessoire généralement juste un petit accessoire pour le détail du personnage mais c'est tout pas de déguisement. واخا كاين بزاف لي بيرسوناج عندك 12 البيرسوناج في السبيكتاكل اللي غتشوفوه ديال جليل التيجاني. انت كضرب في السبيكتاكل كضرب على المجتمع المغربي كضرب على لا فراكتور سوسيال على لي رابور دي رابور دي ماروكان افيك لا لونغ. Le rapport, oui, le rapport le Fosha, le rapport Derija, le rapport français, c'est une langue où voilà, on a des. Matérialisme, flous, طبقية في المجتمع كضرب على la religion, على le racisme تا هو. Alors le rapport des Marocains avec ça c'est يلاه هضرنا عليها مؤخرا في برنامج في الشو هضرنا على انه دابا ولينا كنشوفوا وليدات صغار كيهضروا فرونسي وما كيفهموش الدارجه ما كيهضروش بالدارجه. انت الراي ديالك في هذه القضيه هذه؟ Non, moi personnellement, je pense que Derija, ce serait vraiment. Ça, c'est, pour moi, c'est c'est des questions qui sont très particulières. Mais pour moi, c'est l'essence de la marocanité. Il y a Derija aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui ne parlent pas Derija, qui ont grandi, qui sont nés à l'étranger. Et tu n'as pas le droit de leur enlever leur marocanité. Il te dit, moi, je me sens marocain. Il aime le Maroc. Pourtant, il ne parle pas Derija. Ah, mais il y a des gens. Est-ce qu'il y a on parle de Zedou. Je leur dis, c'est dommage, parce que Derija, c'est une langue qui est très riche. C'est une langue qui est perméable. En plus, elle absorbe tout. C'est une langue qui. Elle s'enrichit constamment. C'est une langue. Qui est très drôle en plus. On a le vocabulaire, on a de la manière. En perpétuelle évolution. Toujours, c'est une langue en perpétuelle évolution. C'est une langue en plus qui est souple. C'est pas une langue rigide. C'est pas une langue où il y a des compléments de trucs. Tu peux conjuguer. Tu peux même prendre un verbe en français, le conjuguer. Anticiper, ما participer. ما كونجيكيتيش ما تكونجيكاش. مشكل فهمتي. وغراس للدارجه الميدان او موان بعد الفني ولا الثقافي في المغرب تحرك مزيان غراس للدارجه. يعني ملي جات الدارجه والناس ولاو تيغنيو بالدارجه ومسرحيات بالدارجه اكسيتيرا شفنا واحد لو رونوفو. Non, pour moi هذه بلا زعما الدارجه il faut même pas c'est parti c'est essentiel pour moi. مزيان اخو لا هو خاص الدارجه دابا كيبقى فيه الحال بعض الدراري الصغار اللي كيكونوا ما كيفهموش الدارجه هذيك اللي صعيبه كتهضر معاه انت بالدارجه وما كيفهمكش. هو راه مغربي بوالدين مغاربه تزادوا هنايا كبر هنايا وكتهضر معاه ما كيجاوبك كتقول ليه وانت لاباس عليك صافي تخ كومبليكي باش يندمج من بعد مع كل شيء. صعيب. لا المشكل كيوقع من بعد هو انه كيوصل لواحد كيكبر خصو يمشي للمقاطعه خصو يمشي عنده واحد الوثائق دوكيومون خصو يصوبو ما كيفهمش ما كيقدرش يهضر لا والو يدير لك شي بيبي البوليس كدير معاه. Moi après pour être honnête avec toi parce que je suis pas moi par contre le Fosha ديالي elle est pas لا هاني اخويا معكله شويه حنا مغاربه. الدارجه هانيه درجه هانيه اخويا. عندك 12 بيرسوناج في السبيكتاكل جليل التيجاني. الا شفتوا السبيكتاكل ديالي حضرتوا ليه عيطوا لنا 035 300 900 السبيكتاكل واعر. انا مازال ما حضرتش ليه لان هو ما حضرتش ليه ولكن كنقول واعر حيت هذا هو الحاجه اللي قالت لي عليك اخويا. هذه الحاجه اللي قالت زعما من الجميع من الناس اللي كيعرفوا ما كنعرفش هادشي الهضره اللي سمعنا اخويا. برافو عليك الله يكمل بالخير جليل التيجاني اخويا. غدا فاس غدا يكون فاس غدا ميغراما فاس. اليوم مسرح عبد الرحيم بوعبيد في المحمديه. البيرسوناج غنهضر مع ثلاثه البيرسوناج ديالك. بغيتي تهضرهم غنهضر معاهم ثلاثه البيرسوناج غادي نسولهم
Il y en a qui sont timides. ما كاين مشكل بجوي عليهم. سيدي مولاي شريف قشاش. سيدي مولاي شريف قزاز. Salut Zine, ça va بخير؟ Tu vas bien؟ الحمد لله اخويا مرحبا بك معنا في الشو. الله يحفظك زين. زعما علاش عطيني سبب واحد باش الناس يمشيو يشوفوا جليل تيجاني في السبيكتاكل ديالو. À mon avis, il faut pas y aller اخويا. حيت il fait un sketch sur moi donc زعما داكشي شويه tu vois. Moi je recommande pas tu vois. Il se prend pour je sais pas qui, ça là tu vois j'aime pas. Non, il va pas recommander lui. C'est bon ça. Lui au contraire, tu vois. Parce que c'est la classe. Ah là, c'est un peu, tu vois, j'ai passé un entretien là avec mon père. Alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Elle a dit la licence d'Elif Ibiza. Non, j'adore. Apprenti PDG, Il est apprenti PDG. Ouais, des amis. Maman, si tu veux, bon, t'avais fait ma licence à Ibiza. Mon master à Mykonos, et là, je suis rentré, j'ai passé un entretien avec mon père. Ouais, alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Bah, j'ai été recruté en tant qu'apprenti PDG. Je l'ai vraiment croisé. C'est magnifique حيت كان كيهضر معايا et moi j'étais là. Un sketch. C'est bon hein. انا كنعرف واحد بحال هكذا تلاقيت مع واحد النهار ويقول لي écoute vraiment c'est incroyable, j'ai jamais vu un gars qui met une marque comme pull et une autre marque comme pantalon. Ça c'est pas cool. T'es pas uni. Ouais, c'est pas uni. هو ما قلتهاش باش ما نقولش لي مارك مي هو قال لي لي مارك. لي مارك. انا كاينين لي مرات tu te rappelles peut-être jamais arrivé au lycée واحد كيجي كيشوف الماركه ديالك في تيكيتا بلا ما يهضر معاك كيجي كيدير لك هذيك. ستارف مرحبا ستارف. صافا ستارف ما شاء الله. مرحبا ستارف. لو سبيكتاكل ديال صراحه ستارف انت ستارف à mon avis il va bien parler à Hatim. سي كي انت صراحه ستارف انت خدام انت بيرسوناج ديال جليل تيجاني. وي واش فرحان تخدم معاه فريمون اش مهلا فيك. ما شاء الله c'est un gars جليل ما شاء الله il est dans le haq. Il est dans le haq et puis t'as vu c'est un gars si tu veux ce que j'aime bien avec lui c'est que de Dourous en Dourous il m'a appris, t'as vu, à rentrer dans le jean, t'as vu. Ça c'est bien. Et pour Jalil, j'ai envie de dire tasfiqat harra. Mashallah. On dirait Mysterio. كاينين des personnes. En France, il y en a beaucoup. Je te donnerai l'adresse. واخا بديعة مرحبا بديعة. بديعة مرحبا بديعة. مرحبا بك بديعة مرحبا. سلام. كل شيء مرحبا بك بديعة. كل شيء بخير بديعة. سهلا بس. دبرني الطالون دايري مشات لي الفاصمة. بديعة مرحبا بك بديعة. شكرا. بديعة اكيد نخدم مع تيجاني. انا كنحماق على هذاك الشو ديال الدراما ديالو زوين كيعجبك. وانت فاش كتكوني مع في السبيكتاكل الجمهور كيفاش الجمهور كتعاملي مع الجمهور كيفاش؟ الجمهور زوين. رانا تلاقيت مع صديقي دابا اللي تلاقيت معاه في السبيكتاكل ديالو. هو دابا راجلك. راجل لا ماشي راجلي صاحبي. المهم دابا راه صافي كل بحاسك واحد صافي واحد 5 ساكامان وحنايا اونسومبل. 5 سيكال وانت معاه. واو. وانت غادي شحال خصو يوصل معاك من الساك باش تزوجي به ان شاء الله؟ او بو دو 8 ساكامان صافي سي بون. غتكون عزيز عليك الاغنيه ديال حبيبي ساكادو لو فيتون. غتكون عزيز عليك. Je la connais pas mais elle est top. Elle est top. حبيبي ساكادو. Je connais pas جليل. je veux bien l'écouter. Tout de suite اخويا. غمض عليك وطفي عليك تو صاحبي لا فهمك بالغلط ولا ربيتي شي ديبه وعداتك بنيابه عرفها راه مالا. حبيبي اسمع غير صبري يا يما نديك الامارات. حبيبي ساكادو الوفيتون. غير صبري يا يما نديك الامارات.
هذا خاصك تشوفوا راه كان في بلاصتك معنا سوبر فنان واعر شوف الشو ديالو باش تفهم لاتيتود espèce d'attitude un peu nonchalante. j'aime bien c'est top اخويا سي توب. ناديه الو صافا ناديه اش اخبارك؟ بخير صافا الله يبارك فيك. مرحبا بك ناديه. ناديه انت حضرتي السبيكتاكل ديال جليل؟ وي حضرت السبيكتاكل ديال جليل في غابه وعاود حضرت له في كازا. وي bonjour Nadia. وي بونجور جليل صافا. ça va très bien et toi? الحمد لله الله يبارك فيك. برافو عليك سي ان تري بو سبيكتاكل. واخا تشوفوا اكثر من 3 المرات بغيت عاود تشوفوا مره اخرى. ايوا سمعوا merci beaucoup Nadia, tu es adorable. لا يخطيك وميرسي ا توا وفريمون سي ان تري بو سبيكتاكل. توب. ميرسي شكرا بزاف. شكرا لك بزاف ناديه. الناس ماشي خاصكم بمعنى لوبليغاسيون تشوفوا ولكن سبيكتاكل ما تزقلوش. الا كان جليل دايز محداكم من فاس محمديه من كازا من اي مدينه مراكش تمشي تشوفوا ياك ناديه. خاص وي اكزاكتومون فريمون خاص اي مدينه اي واحد شاف السبيكتاكل ديالي خاصو يمشي يحضر له لان فريمون ان سبيكتاكل اللي ما عمرو تشاف وما تنظنش ان غادي يشوفوا مره اخرى. الله يكمل عليه بالخير. ça me donne de la force pour ce soir Nadia, merci beaucoup. الله يخطيك بون كوراج. ميرسي بوكو. شكرا ناديه شكرا بزاف. اليوم محمديه ان شاء الله غدا في فاس اي لو 12 افريل تكون في الدار البيضاء ان شاء الله يكون خير. لي تيكي فين كاينين لي تيكي؟ Alors il y a les tickets sur ticket.ma et sur place. واخا اخويا هادشي اللي كاين. عبد الرحيم بوعبيد في محمديه اليوم. اكزاكتومون. مصطفى عبد الرحيم بوعبيد. هند وي بونجور ماما. بخير صحه. بونجور جليل الحمد لله ميرسي. لاباس. Bonjour Jalil. Bonjour. Je tenais à te dire un grand bravo. Merci. J'ai assisté à ton spectacle Ramadan في la salle Bahnini à Rabat. Oui. On s'était rencontrés déjà chez ton cousin Ala. Oui, ça me dit quelque chose. Je suis une artiste, on nous avait présenté. Et كنهضروا لي على les capacités ديالك humoristiques et quand j'ai assisté à ton spectacle j'étais ravie vraiment. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Et ouais, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Mais il y a aucun souci. Momo, Afek, un petit mot. Il faut commencer à inviter les artistes peintres aussi. Oui, bien sûr, avec la radio, ça se passe très bien. Parce que on est toujours à l'écoute de tes émissions et ça fait du bien de temps en temps d'inviter, de penser aux artistes peintres. Oui, avec la radio, c'est bon. Mais c'est toujours les autres formes de l'art. Elle n'écoute pas ce que je dis. Avec la radio, ce serait bon, Hind, vraiment. Hein? La radio, la peinture, les tableaux, c'est bon. C'est génial. Oui, on a beaucoup de choses à dire, nous autres les peintres aussi. Voilà, donc ça serait bien. خرجي من رونتك من الاول قولي je suis artiste peintre. لا صيفط لك واحد لو ميساج انستغرام et ما جاوبتينيش حيت ما كنقراوش حيت ما كيوصلونيش. et ben voilà. Donc c'est pas grave. Merci beaucoup à vous deux. Non, et bon courage. Hind, c'est un peu compliqué de parler de peinture à la radio. Non, ما عرفتينيش انا شنو عندي ما يتقال. واش voilà. Il faut oser ديرها une fois وإلا ما عجباتكش ديك الساعة ما تعاودش ديرها. لا باسكو درناها. Ah bon? Oui. Avec quel artiste? انت ما متبعش. لا avec quel artiste انا راه كنتصنت عليك انا ولدي tous les matins. شوف هند. وي سيدي. زيد الطابلويات ديالك واجي عندي فوق ما بغيتي، اوكي؟ لا صا ما يمكنليش. فريمون. صا ما يمكنليش، وبعدا كنت لقيت انا وياك في لو سيرفيس ديال لونكولوجي بيدياتريك ديال الرباط وداك لو جيست اللي كدير مع لي زونفون مالاد ça nous avait bouleversé. على راسي انا ما كاين حتى مشكل هذاك الشيء عادي. بارك الله عليك. بارك الله عليك. Non, c'est très touchant, hein. C'est très touchant. C'est pas de problème. شكرا بزاف عيد. Merci beaucoup. Allez, سلامة. Bonne journée. Passe une bonne journée. صلي في راسك بزاف. شكرا بزاف. تقول لك كنشرح هذه السيده هذه اللي ما بغاش تفهم وانه صعيب انه نجيبوا الناس اللي كيرسموا باش نهضروا على الرسم في الراديو حيت نتوما ما غاديش تشوفوا وغادي تعصبوا. المهم ما كاين مشكل غادي نجيبوا السيده هذه ومن بعد لي طابلو تشوفوهم في يوتيوب ما كاين حتى شي مشكله. واخا ça marche. شكرا. كاين شي بيرسوناج بغا يهضر شي Non, ça va. C'est bon.
اوكي حضروا السبيكتاكل ديال الجاليه التيجاني اليوم حضروا ليه اليوم في محمديه تياتر عبد الرحيم بوعبيد غدا في فاس ولو 12 كازابلانكا اي باري سي امتى باري باريس C'est le 30 avril inchallah. Le 30 avril. Et tu vas faire Marrakech inchallah. Oui, 14 avril. C'est très très 14 pardon, 14 juin. 14 juin inchallah. Théâtre Royal. Ouais, Théâtre Royal en plein air. Très très bon. Oui. C'est très bon. الله يكرمك بالخير حبيبي. Merci beaucoup. الله يكرمك بالخير اخويا. الله يعاونك اخويا. شكرا بزاف جالي اخويا. الله يحفظك. ميرسي. ديما انت راك ساكن الفوق. باش فوق ما بغيتش. نطلع نتغدى ومرحبا بكم. Si un jour vous voulez monter manger. ديريك سكسو اليوم انت. ديريك سكسو. مرحبا bien évidemment صاحبي. الله يحفظك اخويا. طيبه بديعه. الله يحفظك اخويا. بديعه يا اللي مصاوبه. غادي نعيطوا باش نربحوا السكوتر كاين سكوتر غيتربح اليوم نعيطوا باش نربحوه. دابا مومو غادي يسولكم باش تربحوا ان سكوتر تاكادو سبورتي 100% الكتريك. مومو مورنينغ شو. مومو مورنينغ شو على اذاعه ايت راديو. السيمانه كامله وانتم كتصيفطوا لي اس ام اس لي ميساج 52 22 باش تشاركوا في المسابقه ديال السكوتر تاكادو السكوتر ديال الضو. السكوتر سولتكم عليه قلت لكم هذا السكوتر كيدير 2 دراهم 50 كيلومتر. كل نهار بدلت السؤال قلت لكم الى درنا فيه 16 درهم ونص شحال من كيلومتر، درنا فيه 6 ديال الدراهم شحال من كيلومتر، واليوم السؤال كان هو الا درنا فيه مثلا اليوم كان 4 ياك 2 دراهم 50 كيلومتر 4 دراهم 100 لا 100 هادشي ديال الحساب وهادشي والو ضروري تحرج الصباح قالت لي 150 ياك ضروري تفشل 2 دراهم 50 درهم 4 دراهم شحال 100 مدوبله الصباح قالت لي 150 درهم ياك قلت لي متاكده 150 درهم من الناس اللي صيفطوا السيمانه كامله غادي نعيطوا دابا على اللي غادي يربح السكوتر غادي نصيفطوا ليه حتى لدارو غادي يجي يوصلك حتى لدارك. المفاجاه اللي قلت لك كاينه مفاجاه هو انه هذا الموتور غتربحوا هذا السكوتر غتربحوا غتقدروا تصنتوا الاذاعات ايت راديو في السكوتر حيت السكوتر فيه الراديو وفيه البلوتوث. بلان كلاس غادي يطلق موسيقتك. La technologie. Non, le truc du scooter, ça fait partie de l'inconscient collectif marocain. Parce que moi aussi, quand j'étais petit, j'ai rêvé de gagner le mobilette. C'est incroyable. Le guidon, le fameux guidon. Pour tous les gens qui ont grandi dans les années 90. Oui. Et le fameux plaisir انك تدوز بموتور طارق الموسيقى. وي. هذا سي عاوتاني حاجه اخرى. سي لا كلاس. سي لا دوز فهمتي ثقيل مع 12 والدرب كلشي ناعس. زعما سي والدرب كامل كيعرفك شكون انت. سي لا ديسكريسيون سورتو. وي. وانت دايز فهمتيني. سي تري ديسكري. حبيبي ساكادو لوين فيتون دايز بلين كسيري مزيان. المهم من بعد ما عاودش لك الدعوات اللي كيوصلوك. هذه ولا كاين واحد اللي ما تبقاش بزاف ديال الماطر اللي كيديروا الصداع. مازالين كاينين شي وحدين كاين اللي عزيز عليه هكاك راه ما يسوقش الموتور الا ما كانش فيه الصداع. لما الناس كيسوقوا الموطر فيهم الصداع غير واش زعما واش هما ما كيضروش راسهم داك الصداع اللي هو حيت حنا اش كنسمعوا حنا كنسمعوا هو غادي معاه هو غادي بحال غادي معاه غادي بحال هكذا. نعيطوا شكون غيربح الموتور هذا الاول. السمانه الجايه ان شاء الله واحد اخر حنا ما عارفين شكون من الناس اللي صيفطوا ما عرفناش اين نهار تعزل القرعه. الا ما جاوش الزلمه وي الزلمه كاين الحوت. الو صباح الخير. الو وي صباح لا اش اخبارك واش بخير؟ الله يخليك. معك مومو. لا حسب الله وحق الله فراسك والله القسم الا كان حمق عليك. ايماجين كنتي في مراكش في هذاك التروك ريس اوف مراكش وداكشي وكنت في الصوبه الاولانيين وما كاينش الغاطي اوكان تروك حتى من درتي اطفال متخلى عنهم في كوليزي في مراكش ونزلتينا من الفوق ونزلتينا لتحت عرفتي سوبر ميغا جيجا فرحانه. شكرا لك. اكيد بون كنحماق عليك. الله يحفظك انا كنحماق عليك. الله يخليك ماماك. فيليسيتاسيون بور لويسام. فيليسيتاسيون داكشي كله اللي غادي في حياتك. الله يحفظك. شو سميتك؟ انا سلوى. سلوى انت فين انت دابا سلوى فينك؟ في مراكش.
فين في مراكش خدمه ولا الدار ولا فين؟ في الخدمه في لاجونس. خدمه الله يعاونك. ميرسي بوكو. هاد السمانه هادي شنو درتي معنا؟ صيفط شي 2 ولا 3 فوا اس ام اس على هذيك العمليه الحسابيه ديال لا موتو. فريمون جون اي بوزون. فريمون جون اي بوزون. ديال الضو. اكزاكتومون. اتاكادو شي تروك هكا ماشا. سميتها تاكادو هي هذيك. بغيتي محتاجها. tu peux pas croire والله يلا لقيت تنحسب كيما حسبت ما تخرجنيش وانا نقول يا ربي وهاد الجمعه يا ربي ربح يا ربي ربح. وتجيك مزيانه الا قلت لك 2 دراهم 50 كيلومتر مزيانه. مزيانه بزاف. ولا قلت لك السكوتر فيه تقدري تسمعيني في السكوتر حيت فيه الراديو فيه البلوتوث. تقدر تسكر الراديو وتمشي به. تخيل معايا القضيه هذه. ناري شحال زينه ونبقى متبع هذاك الحماق داك السبيد هذاك الضحك. عرفتي ملي كنتبعك انا نهار كنت على نهار بديتي وانا طاح حماق عليك ولا باج ديالك وعايشه معاك عرفتي ملي تضرب في رجليك تبقى ديما كنقول يا ربي الله يشفي لينا الله يشفي لينا. وي عندك الكاسك؟ لا ما عنديش ولكن نشري لك قبل ما نشري. سلوى اليوم شري الكاسك اليوم حيت الموتور ديالك حيت سكوتر تاكادو غادي يوصلك هذا الويكاند راه كان بحال صحه وراحه. ميرسي بوكو سلام يا سلي على حسيب على ليكيب راديو شابو ليكم ميرسي بوكو. سلوى عرفتي شوف غادي شوف الموتور غادي يوصلك اليوم غنصيفطو لك اليوم غادي يجيك واخا غادي غنشوفوا غير القضيه ديال الاوراق نشوفوها ياك نشوفوا الوقع الوراق نصوبوا لك الوراق ديالك يوصلك موتور لاسيورونس شي الكاسك موتور ديالك صافي. يا ميرسي بوكو ان شاء الله منين غادي نعيط لك غتكوني راكبه عليه ان شاء الله واخا. يا ربي ميرسي بوكو نراحتك بصحتك سكوتر تاكادو بالصحه وراحه سلوى. ميرسي غاديو ميرسي مومو الحكيم ولاميا الله يحفظكم. صحتك سلوى. صحتك اخويا. لا فيديليتي سي سا باي بيان سور. كاع حماق عليكم فريمون انا وليكيب وحق لا ما فامي ماما شفت غادي نخلصوا. وفاء كتخلص فيها المشكل. وفاء كتخلص فهمتي. تهلا براسك سلوى باقي سكوتر السمانه الجايه ان شاء الله ماشي ديك الناس اخرين ان شاء الله نربحوا حتى السمانه الجايه ان شاء الله. الله يسر الجميع وحق الله. ميرسي بوكو الله يجازيك بليزير. تسالي يا سلوى. شكون اللي كيف ياخذ صباح شكون؟ صيفطوا دابا الجواب صحيح باغ اس ام اس 52 22 باش تربحوا ان سكوتر تاكادو اي سبورتي 100% الكتريك في مومو مورنينغ شو سور ايت راديو. ثمن اس ام اس 6 دراهم تي تي سي. شكرا لكم شكرا الجميع. شكرا مومو. جليل خويا فوق ما بغيتيهاش. ميرسي اخويا. انت راك ساكن فوق منا اخويا. راه غتمشي تشوفوا السبيكتاكل ديالو اليوم في محمديه مسرح بوعبيد رايحين بوعبيد وفي محمديه وغدا في فاس ان شاء الله و12 في الدار البيضاء. شوف كنتي الفوق خدام كتشوف شي بيرسوناج ما متاكدش هبط جربوه هنايا جربوه صافي جربوا معايا مزيان سير مزيانه طلع ثاني اخويا. مرحبا حيت جالي ساكن فوق في الراديو. مرحبا اخويا مرحبا بك اخويا. ميرسي الله يخليكم انا على اذاعه ايت راديو. شكرا لكم.